बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तफसीली सवालात हैं। चैप्टर हम शुरू कर चुके थे क्लास 4 की माशरती उलूम, और जो हमारा चैप्टर था वो था सकाफ़त के मुतालिक था। ये हम लोग इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कर चुके थे। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और स्पेशली वो क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, जो मैं आपको बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके ख़्याल में पाकिस्तान की सकाफ़त का सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा है? अपने ख़यालात का इजहार करें। पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की सकाफ़त क्या है। ज़ाहिरी बात है, तनोव है, डाइवर्सिटी है। हमारी जो सकाफ़त है वो मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हो जाती है। तो इसका दिलचस्प पहलू मैं 2 या 3 बता देती हूँ आपको। कोई से एक आपने पहलू ले लेना है और उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ले लें आप लोग खाने, पकवान, ठीक है। पाकिस्तान के जो पकवान हैं वो हमारे जो है वो हमारी रिवायत और सकाफ़त को ज़ाहिर करते हैं। आप किसी भी एक सकाफ़त मतलब सिंधी ले लें, बलोची ले लें, पंजाबी ले लें, या आप जिस भी उससे बिलोंग करते हैं, प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, उसी का एक खाना ले लें, उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दें। नंबर 2, मेहमान नवाज़ी के बारे में बता दें कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं मेहमान नवाज़ हैं। अगर कोई चला जाए तो वो उनकी बहुत ज़्यादा खातिर मदारत करते हैं, या इस तरह से कोई ट्रेड्स के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के उनको खाने पेश करते हैं और उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, अगर ये भी नहीं लेना चाह रहे तो फिर लिबास पे ले लें, ठीक है। पाकिस्तान की सकाफ़त का एक कोई भी लिबास ले लें और किसी एक सकाफ़त को के लिबास को डिस्कस कर लें 3 से 4 लाइनों में। अगला हमारा सवाल है, बहैसियत पाकिस्तानी ऐसी कौन सी वजह है जिस पर आप फ़ख्र महसूस करते हैं? अपनी पसंदीदगी की वजह तहरीर करें। तो बहैसियत पाकिस्तानी जो है, हम एक कौम हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं, और हम अपने वतन की दिलो जान से इज़्ज़त भी करते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं, और जो हमारा जो आपस में भाईचारा है, हम इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख लेंगे। तनों की तारीफ़ करें और बताएं तनों किस तरह मुआशरे की खुशहाली में मददगार साबित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वन भी और थर्ड वन भी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तनों की तारीफ़ करें। तनों क्या है? तनों से मुराद डाइवर्सिटी है, ठीक है। तनों से मुराद यानी तब्दीली है, लोगों का एक दूसरे से रंग, नस्ल, मज़हब, ज़बान और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होना तनोव कहलाता है, ठीक है। यानी एक बंदा या एक इलाके के लोग दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं, इस बात को हम तनोव बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम तनोव बोलते हैं कि एक इलाके के लोग रंग, नस्ल और मज़हब में दूसरे इलाके के लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, अब तनोव ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी मुल्क की तरक्की के लिए? देखें, अब अगर एक माशरा है, उसमें अलग किस्म के लोग रहते हैं, उनमें अलग सलाहियतें होती हैं। दूसरा माशरा है, दूसरे माशरे में अलग सलाहियतों के लोग, खूबियों के मालिक लोग रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बंदा किसी काम में महारत रखता है तो दूसरा दूसरी चीज़ में महारत रखता है। इस तरह क्या होता है कि पाकिस्तान में जितनी भी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, सकाफ़तों में तनोव है, वो क्या करता है, वो हमारे मुल्क को एक मज़बूत मुल्क बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे दूं, जैसा कि एक बंदा है, आप अपनी क्लास की मिसाल ले लीजिए कि एक बच्चा है, एक बच्चा लिखने में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, जो लिखने वाला बच्चा है वो बाकी लोगों को इम्प्रेस करेगा, बाकी लोग उससे इम्प्रेस होके अच्छा लिखना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होगा, एक मतलब लोगों की जो है वो राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, उसको देख के लोग इमिटेट करेंगे। इसी तरह जो रीड करने वाला बच्चा है वो क्या करेगा, जो उसके इर्द गिर्द के या उसके फ्रेंड्स होंगे या बच्चे होंगे, वो उनकी रीडिंग की जो स्किल्स होती हैं वो उनमें इम्प्रूव करवा सकता है। इसी तरह ही एक माशरा होता है, अगर एक बंदे को एक काम आता है तो दूसरे बंदे को दूसरा काम आता है।
جب ہم مل کر اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ ترقی کرتا ہے، ہمارا ملک ترقی کرتا ہے۔ اب بک میں جو لکھا ہوا ہے، معاشرے میں رہنے والے لوگ الگ الگ صلاحیتوں اور خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں تو ہر کام کم وقت اور اعلیٰ درجے میں تکمیل پاتا ہے، جس سے ملک ترقی کرتا ہے اور امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اور بھی آسان طریقے سے لکھ سکتے ہو تو اس طرح لکھو کہ معاشرے میں تنوع کی وجہ سے ترقی ممکن ہے۔ ہر معاشرے میں مختلف صلاحیتوں کے لوگ جب آپس میں مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے ملک اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، اور پہلے تنوع کی تعریف لکھ لینی ہے، بعد میں یہ لکھنا ہے۔ اچھا، اب میں MCQs یعنی آبجیکٹیو آپ کو پڑھا دیتی ہوں، اور پھر میں بتاتی ہوں کہ پروجیکٹ بھی ہوگا ہمارے اس میں ایگزام میں، تو پروجیکٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ہمارا جو آبجیکٹیو پارٹ ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ کرسمس تہوار ہے، کرسمس مسیحوں کا تہوار ہے، مسیحوں کا، اس کے اوپر آپ ٹک کریں گے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض۔ ماہیہ لوک گیت ہے، پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا، بلوچستان کا، سندھ کا۔ ظاہری بات ہے ماہیہ جو ہے پنجاب کا لوک گیت ہے۔ پاکستانی دستکاریاں شناختیں، سیاست کی، ثقافت کی، معاشرت کی، مذہب کی۔ دستکاری ہے تو یہ ثقافت کی پہچان ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، تنوع، رواداری، ہم آہنگی، نظم و ضبط، تنوع کہلاتا ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا، دیکھیں اب تنوع کی چھوٹی سی تعریف نکل کے آ گئی ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف بہت ایزی ہے، آپ یہی کر لیجئے گا۔ آگے ہے، درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ مختلف نسلی گروہ پاکستانی ثقافت کی پہچان ہیں، بالکل ہیں، اس کو ٹک کرنا ہے۔ پاکستانی ثقافت میں مذہب کا رنگ نمایاں نہیں ہے، یہ غلط ہے جی، نمایاں ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، مسیحی بھی رہ رہے ہیں، اور مسلم بھی رہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے مذہب کا رنگ نمایاں ہے۔ میلہ چراغاں اور میلہ جشن بھاراں صوبہ سندھ کے مشہور میلے ہیں، نہیں، یہ صوبہ پنجاب کے میلے ہیں۔ اجرک سندھی لباس کا ایک خاص حصہ ہے، جی بالکل ہے۔ آگے ہے، بلوچی کشیدہ کاری میں شیشے، تلا، اون اور ریشم کے دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جی اس کو بھی آپ نے ٹک کرنا ہے۔ پاکستان کے اہم علاقائی زبانوں کے نام لکھیں۔ علاقائی زبانیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی ہے ہماری، سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتون ہے اور گلگتی ہے، ہماری بہت ساری علاقائی زبانیں ہیں۔ اردو تو ہماری خیر نیشنل لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے علاقائی زبانیں لکھنی ہیں 6، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پروجیکٹ کے حوالے سے۔ جو پروجیکٹ ہوگا وہ آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا، اس میں پاکستان کی اہم علاقائی زبانوں کے نام بھی آ سکتے ہیں، پاکستان کی ثقافتوں کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، اور پاکستان کی ثقافتیں بہت اچھے سے تیار کیجیے گا آپ لوگ، اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پلس میں جو پیغام رسانی کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی نام آ سکتے ہیں، ان کی تصویریں یا ماڈل وغیرہ بنانے کا بھی کہا جا سکتا ہے، تو یہ لیکچر ضرور سنیں، اس کو سکپ مت کریں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹرم کا کل سے سلیبس سٹارٹ کریں گے۔ یہاں تک ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس تھا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔